مستر نو لفلفة مستر نو مستريدا تربين كوني ما عندي نجسة ميو كمتي بامري بريمي كاتتنومي تربين كوني ولكي سرا لن አንካ ጀዱ ሀቃማ መቀቲ ባፍተሪቱ ማለቅ ብዙ ብር ነው አንድ ቤት አይሰራም አንድ ቤት ይሰራል በግምት ምን ያህል ብር ነው 253 ይሆናል ጉዲዳ እኔ በቀላል አልሸነፍም 253 ማለት ምን ማለት ነው 200 ሺህ እንደዛ ነገር አይገባም እንዴ 250 ሺህ 300 ሺህ ከኔ ጋር ስታወሩ በአደብ እኛ አደብ ቢኖረን ሰው የሰው ልጅ ነካለን አደብ የለንም እኔ ጋር ስትመጡ ግን በአደብ ነው የምታወሩ እሷ ራሷ 40 ሽሪሳ ማለት ነው ሱረት አልበቀራ ያዳመጠች አልሰማናትም እኛ አልሰማናትም ስለዚህ እኔንም አትሰሙኝም ማለት ነው ነው እንደዛ ነገር ነው አደብ አድርጉ እንዳላስገርፋችሁ አደብ አድርጉ እኔ ጋር ስትመጡ በአደብ ነው ስንት ቡዳ ነው ያለበት አምስት ያላ ቡዳዎች ወደ ጭንቅላት የቱ ጋር ነው ያሉት ቡዳዎች ሲጀመር ከጭንቅላት ወተን እናቅም የኛ ሁሌ እንድትደክም ነው የምፈልገው ቁጭ ብላ እንድታወራ አንፈልግም ተኝታ እንድትውል ነው የምፈልገው የሰውን አይን እንድታይ አንፈልግም እዛው ከጭንቅላቷ ወርደን አናቅም በሉ ሙስሊሞች ናችሁ ሁላችሁ እንደዛ ነገር ነው ምን ማለት ነው እንደዛ ነገር ነው ማለት አከሱመ ዱብቺ ያቹዳ ከዱብቺ ኢሴንሻን ደኒሩ ኢሴንሻን ኤኑስ ኑዴ እነሱ ናቸው ጀለስ ብለ ይርካና ምን አይነት ጭንቅ ነው ሴቱ አደባ ደበበር እና ከግድግዳ ጋር እያላጠፉኝ የገፉኝ ነው ሾ ሃይ ምን ነው خلاص اما وري بودادا اسنجيجس እሺ اسنجيجس بودادا امبانا حتلبت يرا እንወጣለን በአላህ ስም ከወጣን አንመጣም ተመልሰን ከመጣን የካንሰር በሽታ ይግደለን የካንሰር በሽታ ይውሰደን 7 ጊዜ ተክቢራ አሰሙኝና የስህር ሰዎችን ላናገራቸው 7 አላሁ አክበር 7 ጊዜ አላሁ አክበር باي السلام ظاهروች ወር ሲሪዳ ጅንጅራ ምን አጣክ ጅንጅራ ኬስ ጅሬ ጅንዲ መቀጅር ኩዳፉር ኮኮ ሰፈራን አስከናሚ ወረ ጅኖታ ጅራ ጅኒ መቀስን ጅራካ ኩዳፉር 14 አይሰማም ቢያራጅ ዱፍተሞ አቺት ሴንተን ግማሹን ከዛ አብረላከኝ እዚህ ደግሞ ግማሹ ጠበቋት ተቀበሏት ነማ እሺ እስነማ ጅኖ እስንከሰ ነምን ኢድሜን ይሳ ጉዳ ጅራ ኢድሜን ይሳ ዲበሰዲ ዲባፉር ጅራ ኢድሜን ሰዲ ባፉር ዲበሰዲ ይኖራሉ እንደ ይሄን አይላ እንኖርም እኮ ትልቁ እድሜ እናንተ ጋር አሁን እዚህ ውስጥ ካሉት ከ14ቱ ትልቁ እድሜ ማን ነው ትልቁ እድሜ እሱ ነው እኝን አበል ፋጥም ልዩ ኑር ሁሴን አይ ላቭ ዩ ኢሳኑ መካ
ما جت من الدبي أبل إيش أبل إن ما جت من maqaasaanii tokko caalan dhawan إيشي إسان عمري إساني ميك isaan umuriin isaanii 73 torbaatami sadi jaarsi abul faatin jedhani abul faatin jirtu jirtu mee as laala warra gastira jiru kana laala maal qabu ibsaan kun maal qaba ibsaan kun maal qaba ay kan isin jala jiru kun sheeka bareedaa isaa qaba reenni isaa guutuudha maashaallah tabaarakallah no anan baanu أنا ما من الرحمتن والروتا والجنجر تكنا جرو إجا بنا تاجر تو إجا دفتا جر فاطمة مت كسي فاطمة قدي إبسا إفتو أيوة إفتو دكنا ما جاتو دكنا يجون Callamaa no jabduu jabaadha lubbichi jabaadha kan shee jabaadha maal qabdiftoon هاي ليس كمثله شيء لا تدركه الابصار لا تدرك الابصار سنه باس نغرسيس ابجود اني نرغم كجل بس تفسير برباد ركاوند برباد ونه جتي ارغمو جامو مفسرات فرتامي تدركه الابصار جتو مال جتو مفسرات فرتامي ابو ابصار جتو مال جتو باس نغرسيس رغا قف برباد نغافتين رغا قف ابصار جتو مال جتو بيكو رغا باس نغرسيس بيكو رغا بيت tole hayyee namni biraa hagaafiti ya deebisuuf qophii jiru. No ragaafiti nagarsiisu waan si gaafadheef. Sheekha goggootuu nurraa dhufeera. Ragaafiti Hamza billah aleek intabatiin kun taphaa miti tapharra hin jirru fidi ragaa quraana laa tudrikul absaaru ka jettu eenyutu kanatti si hiike gaaffiin si gaafadhe garbichi tokko rabbiin abjuudhaan arguu danda'u ka jedhu ragaafiti siin jedhe. Takka rabbi arguu hin dandeessu. Rabbiitu waa harka malee. Ija siin hin jenne abjuudhaan namni rabbiin arguu hin danda'amu hin danda'u naan hin arguu jette ragaafiti. Bar argaa keessa jirti abjuunis. Ragaafiti siin jedhe buleessa baasiti baasa kachi keessa jirtu nagarsiisi tafsiira baasi. yoo dadhabde eessa fasaratti obboleesso baasi nagarsiisi amma ragaati fidattee tokkuma kan shiitu iskiriinii godhattee dhufte malee ragaa tokko baaftee ka fidee agarsiiste tokko hin jiru. Tole anamma ragaa tokko quraana baasiti as baasiti abjuudhaan hin argamu akka inni jiru agarsiisi tafsiira eenyu si qaraayisisan sheekota ulamaa kamtu si qaraayisi. Yoo barbaade sheekota sagalee isaanii fidi yoo barbaade illee mufassira baasiti agarsiisi. Abjuudhaan hin argamu kan an kasi gaadhe gaaffiin koo rabbiin ijaan arguu hin danda'ama osoo hin taane utuu arguu ta'e immaa Muusaan alayhi salaam boqonnaa torba lakkoofsa 143 irratti yaa rabbi kiyya si arga jennaan yaa arguu hin dandeessu bar atumaatu haasa'u jira bar quraana kana dura taa'anii irraa karoo laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar maal laa jechuun tudrikuhu al-absaar maal jechuun ijjummaan takka rabbi arguu hin dandeessu jechuu ani ijaan si gaafadhe ani ijaan siin hin jenne abjuudhaan hin jenne malee bar wala manaabaanis ولا ظاهر انيس رجع اوكي